हेलो गाइस गुड इवनिंग समस्त प्रेज द लॉर्ड मोर आशा समस्त खुशी रे आनंद रे थे एक नूतन ब्लॉग आम आज ब्लॉग करवा आज मोर घर देखी मुझे जो रोचे ना से घर केमती अच्छी केमती ना आते रूम अच्छी किचन रूम अच्छी केमती आम जा बर्तमान बाहर स्टार्ट करवा स्टार्ट ये बजे उठनी मो भी नहीं ଏବେ ତ ସେ ଉଠୁବା ମାନେ 8:30 ରାତି ମୁଁ 12ଟା ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ମାନେ ଆମ କରିକି ଆସିଲା ଲେଟ୍ ଏତେ ହେଇଯାଉଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଟ୍ ଏକା ତ ଆମେ ମାନେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ୟେସ୍ ୟା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ମେସିନ୍ଟା ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା ଚଲାନ୍ତି ସେଟା this is तापर सब सामान सब रखाई से सिलाई अपन जितकी आवश्यक सब जितकी जिन दरकार अच्छी ना सब रखाई बाहर जिन देखे तो ताला खोलिकी पूरा बाहर जाना पड़ो जस्ट देखी पास माने 10,000 जाऊँगा पर्यटन खुला है माने भितर माने भितर जना पड़े जो केत सकाल रात बर्तमान जीवा गोटे ये रूमटा बस एटा हॉल बड़ हॉल कबाटा बंद करदे आम ये बड़ हॉल ये बस समस्ते खाई निज रूम को जाए हम शोवाटा मान आपण मैंने चाहिए मत कौन करे गड़ी गड़ी आराम से शई पार्बा भाईना शोचते पलि घर को यस बस ये मोर लैपटॉपटा आनी बहुत दिन हो जाए डल आम आसी पाखापाखि बहुत मास हो गला भिडियो जोटा बनाई से बनाई नाला यहाँ हूँ मोर बेडरूमटा जोटा कि भाईना मो शोचु जदि नानी आंके आसले बोली कहले नानी आंके सीटार शोचु से रूम रे जोटा मुझे देखली बर्तमान सीढ़ी शोचुंती ये भाईना मो शोचु ये बर्तमान रातिटा ये मो शोई नोटबुकटा से एंड पानी बोतल मिरर से हूँ यहाँ हूँ लैपटॉप चार्जर बाइबल मिनी बाइबल जोटा इंग्लिश बाइबल ता तल अच्छे आमर ज्ञान सागर यहाँ हूँ आमर ब्लूटूथटा जोटा कि आमर माइक ब्लूटूथ माइकटा यहाँ जोटा किणी आनी पाखापाखि थी गेस करूँ कमेंट जनातु यहाँ स्वेटर माने शीत समय जमी हेल्ले कौन गोटे स्वेटर दरकार हे से परफ्यूम आप जानते हैं आ सब जिन सब रही है पैंट सार्ट सब तो माने पुओ पिला जमी अच्छा ना पुओ पिला जो जगह थे कहले सेमती थी माने एपटे सेपटे सेमती जो मैंने से फिंगी देवाटा आ देखा देखी ना ये साइज कर रखवाटा आमर सेमती किसी सिस्टम ना पुओ पिला सिस्टम किसी नहीं आम से साइज कर रख बोली आम जमी खाल पील फोपाड़ चलो माने ये अच्छे बैगटा मोर एंड से मोर सिक्यूरिटी ड्रेस रखा देन यहाँ हूँ जोड़ा ना यहाँ हूँ ट्रेमरटा माने सप्ताह 2 सप्ताह को दाढ़ीटा टी सेटिंग कराया पड़ो जमी नेक्स्ट देवा आम एंड चलतु किचन रूमटा बट ए देखेबी पर देखा यहाँ हूँ रूमटा यहाँ जोड़ा कि हल अच्छे हल मान जी आवश्यक जिनस सब रखाई साल कवर सब जोड़ा आम यूज करूँ से साइज रखाई भितर किए किए रोना आम जिते लोग रोचु खाली सेपटे का सब फिल हो जाए एपटे आसबार किसी आवश्यक ना ये माने माने ये दरकार कहले सब जिन कौन पेचकस ये माने करेन्ट गले निजे मत कौन हो कथा इलेक्ट्रिक मैन हो कथा माने जितकी आवश्यक अच्छी ना सब ओके किचन रूम देखा माने किचन रूम केमती अवस्था थी आप भाई पारे पुओ पिला थे केमती हम बोली बट मुझे देखा चाहूँगी मत देखा बस यहाँ पानी बोतलटा जोटा को सकाल सकाल पूरा भर्ती कर रखा आप भावुवे
ପାଣିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ଆସୁ ନଟ୍ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ନାହିଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇନାଙ୍କେ କରିକି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କେ ପୁରା କଦଳୀ ପକେଇକି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥି ଭାବରେ ଥିବ ଟିକେ ହେଲ୍ଥି ଟିକେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବା ମାନେ କି ଜିନିଷ ଯାକ ରଖାହେଇଛି ଆମେ କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଯାଇଛୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ନାନୀ ଆଙ୍କି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଆମେ ଯେମିତି ପାଲେ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ନାନୀ ଆଙ୍କି ଆସିବେ ଯେଉଁ ଦିନ ତା ରାତିରେ ସବୁ କିଛି ସଫା କରିଦେବାର ଅଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ନଥିବାର ଅଛି ହେଲେ ନାନୀ ଆଙ୍କି ଯେମିତି କରିବେ ନା ହେଇଗଲା ଚାଲିଛି ରାତିରେ କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ଆମଲେଟ୍ଟା ବନେଇକି ଦେନ୍ ଭାତ ଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡାଲିଟା 20 रुपीस्ରେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ତାପରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ବାସ୍ ଖାଲା ଆଉ କିଛି ନା ରାତି 10টাରେ ପୁଣି ଆସିକରି ଭାତ ରୋଷେଇ କରି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଛି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଖା ମାନେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଖା ଟମାଟୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ତଳେ ଅଛି କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଏ ଘରେ ଯଦି କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଉ ବଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଥିବାଟା ଥିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ସେଟା କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଥିବାଟା ଥିବ ବଟ୍ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖେଇବିନି ବଟ୍ ବାହାରୁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବା ଆପଣ କ'ଣ ବାସନକୁସନ ସବୁ ସଫା କରିବାଟା ବାସ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସଫା କରାହେବ ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁଟା କଲର୍ ମରା ହେଉଥିଲା ଉପରେଟା କଲର୍ ମରା ହେଉଥିଲା ତଳ ପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ଏତିକି ବାସ୍ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଛାତ ଅଛି ଛାତ ବଟ୍ ଏବେ ଯିବାନି ବଟ୍ ପରେ ଯିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଉପରେ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଘର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିସମାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକାଲ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ଗତ ଥର ମୁଁ ଯେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପଳେଇଲା ମାନେ ସବୁକିଛି ତାର ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ମାନେ ମୋର ମେହନତ ବେକାର ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଡିସେମ୍ବର କ୍ରିସମାସ୍ କେମିତି ପାଳୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲି ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି प्रीच करती ओके 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 एंड देन आई एम बर्तमान में कौन करे रोषे तो करना पड़ेगा भाई रोषे करना पड़ेगा अभी कोई भी नहीं है मेरे पास तो चलो रखते हैं बाय बाय टाटा ब्लॉग अच्छा है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दो बाय गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड एंड बाय बाय प्रेज द लॉर्ड